Hello, chalai te babsong lam song no hai no hai ani YouTube channel rang puisao. O channel ang share market tai mutual fund no bhaki investment khlai amtir no tuine video khlaio. Nor bo share market tai mutual fund no tui saimon mo songke ani channel no faidi. Tai mo topic no tui te video nai mo songke yakaba interested ngaba channel no subscribe khlaina di tai subscribe khlaimani yakolo bell icon no click khlainari tang himale channel ni katal video ni notification mana bagi bell icon no click khlaina ngotako. তো তিনিন ভিডিও আংনং স্পেশালি 9টা স্টক তি কক্স রাইনাই যে 9টা স্টক ন রিকমেন্ডেশন খাকিয়া সিন ইন্ডিয়া নি কাইসা বুর কালেস্টা ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার অর্গানাইজেশন বুংকাংকে ইএস সিকিউরিটিজ তো ইএস সিকিউরিটি কোম্পানি সং 9টা স্টক ন সিলেক্ট খাকিয়া যে 9টা স্টক বিশ্ব মানে 2021 জরা নন কাহাম রিটার্ন রিমান থাকো কে যে 9টা স্টক বুসু জতি এক বছর মিসিং রিটার্ন রিমান বা রাং কামাই খাইরমান আবনি টার্গেট বো রুখা থাকো তো টার্গেট দমানত সং কাইসা কাইসাকে নাইলেন থাকো তো মেন ভিডিও থানা সঙ্গ নরনা কাছে কক সরম সঙ্গ কক হাই নরনি বিসং কেও যদি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট খাইমো সঙ্গ ইয়াকা মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট খাইমো সঙ্গ বা কাইসা ডিমেট অ্যাকাউন্ট খলন নাঙ্গো তো ডিমেট অ্যাকাউন্ট খলনা বাগै आं आंनि चैनलनि डिस्क्रिप्शननि तलाव काइसा लिंक रिखा जेरो दानि आ लिंकआव क्लिक खालाय जेरो दानि थ्रु तिन रक अ্যাকাউন্ট खलगैनाय सिनि शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेंट खालामनाय याकाबा ट्रेडिंग दबो खालामनाय ताको तो फाइलिंग जों थानायनो सिनि मेन भिडिओ इएस सिकिउरिटी जे 9टा स्टक न सिलेक्ट खाकिया अ बसर बुसु जति रिटार्न रिमान आबनि टार्गेट बबर उरि खाताको फाइलिंग जों आबो काइसा काइसा के नायलेन पुला नंखा सुबा लिमिटेड ताबो मार्केट प्राइस लइ तंगो 411 টাকা এক বছর বিসঙ্গ মানে 2021 বিসঙ্গ মিনি টার্গেট অ্যাচিভ মানো 640 টাকা তো আর প্রায় 56% রিটার্ন মানে চান্স দङ তাকো তো সুবা লিমিটেড কাইসা রিয়েলিটি याखबा ইনফ্রাস্ট্রাকচার नि কাইসা কোম্পানি তাকো তো ম এক বছর বিসঙ্গ প্রায় 56% রিটার্ন নানি চান্স দङ হাইনাই ইএস সিকিউরিটি সং সাকা নাম্বার 2 হंके दीपक नाइट्राइट म काइसा केमिकल सेक्टर नि কোম্পানি बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 1033 টাকা 2021 नि बिसिङो बिनि प्राइस 1505 টাকা जरा बारि माना ताको अ जगा हंके नंग प्राय 46% एक बছর बिसिङो रिटार्न माने चान्स दङ नंबर 3 हंके पीएनसी इंफ्रा बिनि प्राइस ताव लइ दङ 176 रुपीस बिनि टार्गेट प्राइस हंके 246 रुपीस माने एक बছর बिसिङो नंग 40% जरतै नंग रिटार्न माने चान्स दङ अमा काइसे इन्फ्रास्ट्राक्चर नि कंपनी ताको तो नंबर 4 हंके टीसीआई एक्सप्रेस बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 980 টাকা बिनि टार्गेट प्राइस हंके 1320 টাকা हंके एक बছর बिसिङो नंग रिटार्न माने मानो परसेंटेज वाइज नायखे हंके 35% म काइसा लॉजिस्टिक्स सेक्टर नि कंपनी तो नंबर 5 हंके क्रेडिट एक्सेस ग्रीमेन बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 768 बिनि टार्गेट प्राइस हंके 1020 টাকা एक बছর बिसिङो 33% बननो रिटार्न नानि चान्स दङ ताको म काइसा फाइनान्शियल सेक्टर नि कंपनी ताको आगो लाइन जोंसिनि नंबर 6 स्टक जे स्टक्स नि कक न येस सिक्युरिटी सं सागा ताको एसडीएफसी लिमिटेड बिनि ताक प्राइस लइ दङ 2639 টাকা बिनि टार्गेट प्राइस गांके 2000 बिसिङो ताको 3420 টাকা बिनि परसेंटेज वाइज रिटार्न रिमान एक बছर बिसिङो 30% अम काइसा फाइनान्शियल सेक्टर नि कंपनी तकैसा सिनि स्टक गांके आईसीआईसीआई बैंक बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 547 টাকা बिनि टार्गेट प्राइस गांके 705 টাকা बिनि परसेंटेज वाइज नायखांके रिटार्न रिमान एक बছर बिसिङो 29% अम काइसा बैंकिंग तै फाइनान्शियल कंपनी आईसीआईसीआई बैंक जों खानाखानो तो नंबर 8 गांके कानसाइ नेरोलेक अम काइसा पेन्ट्स नि कंपनी ताको रंग कलर हो ताको बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 613 টাকা बिनि प्राइस टार्गेट गांके बसक 785 টাকা 25% जराबो एक बছर बिसिङो रिटार्न नानि चान्स दङ ताको तो चिनि लास्ट नि कंपनी बो गांके जिलेट इंडिया आमा काइसा पर्सनल प्रोडक्ट्स नाम ताको जिलेट कंपनी सेविंग थाइथान दगो यूज सुंजागो ब्लेड बोमान थगो तो बिनि ताव मार्केट प्राइस लइ दङ 5856 টাকা बिनि टार्गेट प्राइस गांके 7280 টাকা एक बছर बिसिङो रिटार्न नि मानो 24% ओ कंपनी नरक आलादा का साइमाना मुचुंखे ओ जे 9टा स्टक नंग फुनुका नरक जदि आलादा का साइमाना मुचुंखे नरक कमेंट्स खाइमानो जे स्टक नरक इंटरेस्टेड आपनो बुंसैनाय आनो सारि आं अमनि काइसा काइसा के डिटेल्स फुनुगिरि वानताको तो खाखलाय तिनि भिडिओ नंग बागै इनफॉर्मेटिव खना हानाय सादा लाइक टे शेयर खाइदि ताइ महिते भिडिओ नाइन बागै आनि चैनल फाइदि ताइ सब्सक्राइब खाइना ताको तो तिनि बागै आसनो मालिपनि महिते भिडिओ हामबाय।